Hello everyone, this is me, your spoken English language course trainer. Students, today we are going to learn the most important valuable vocabulary words that you can use in your daily life. स्टूडेंट्स हम इंग्लिश के ऐसे अल्फाज के मुतालिक पढ़ेंगे जो हर कोई सीखना चाहता है और इनके बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ऐसे अल्फाज जो आप रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवफा की इंग्लिश, पेंडू, शामी कबाब, लाडला, रट्टा लगाना, ऐसे तमाम अल्फाज आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वज़ू करना। वज़ू करने की इंग्लिश होती है टेक एब्लूशन। टेक एब्लूशन। वज़ू करना, टेक एब्लूशन। कंवारा। कंवारे की इंग्लिश होती है बैचलर। बैचलर। कंवारे को कहते हैं बैचलर। हराम की इंग्लिश होती है हराम। फॉरबिडन। फॉरबिडन। हराम, फॉरबिडन। और तस्बीह करने को इंग्लिश में कहते हैं रोज़री। रोज़री या काउंट बीड्स। काउंट बीड्स यानी कि दाने काउंट करना, काउंट बीड्स। शामी कबाब। शामी कबाब की इंग्लिश होती है मीट पाई। मीट पाई। शामी कबाब। इसी तरह बे औलाद, एक ऐसा शख्स जिसकी औलाद नहीं है, यानी कि वो बे औलाद है, उसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं इशू लेस। इशू लेस यानी कि बे औलाद। रट्टा लगाना। रट्टा लगाना, क्रैम। क्रैम। एक ऐसा शख्स जो रट्टा लगाता है, उससे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रैम। इसी तरह गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाना, मेक एंग्री। मेक एंग्री यानी कि गुस्सा दिलाना। बेवफा, एक ऐसा शख्स जो बेवफा हो, डिसलॉयल। डिसलॉयल यानी कि बेवफा। बेगैरत, ऐसा शख्स जिसमें गैरत ना हो, उसे कहते हैं ब्रेजन फेस्ड। ब्रेजन फेस्ड। हु इज ब्रेजन फेस्ड? बेगैरत कौन है? ठीक है, ब्रेजन फेस्ड। चप्पल या स्लीपर। चप्पल या स्लीपर आपने देखे होंगे, सिंपल सी बात है, इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। चप्पल या स्लीपर को इंग्लिश में कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। आगे गलत फहमी। गलत फहमी को कहते हैं मिसकंसेप्शन। 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 गलत फहमी की इंग्लिश होती है मिसकंसेप्शन। आगे पेंडू। पेंडू की इंग्लिश होती है लंपिश। लंपिश। पेंडू को इंग्लिश में कहते हैं लंपिश। आगे लाडला, यानी कि एक ऐसा शख्स जो लाडला हो, उसे इंग्लिश में पैम्पर्ड कहते हैं। क्या? पैम्पर्ड। रिपीट आफ्टर मी, पैम्पर्ड। ओके। रन मरीद। रन मरीद की इंग्लिश होती है हैन पैक्ड। हैन पैक्ड। एक ऐसा शख्स जो रन मुरीद हो, उसे इंग्लिश में हैन पैक्ड कहते हैं। बेहया, एक ऐसा शख्स जिसमें हया ना हो, उसे कहते हैं इमोडेस्ट। इमोडेस्ट। बेहया। आशिक। आशिक को इंग्लिश में कहते हैं पैरामोर। 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 हु इज़ योर पैरामोर? आपका आशिक कौन है? मुहज्जिब। मुहज्जिब की इंग्लिश होती है डिसेंट। डिसेंट।
زندہ دلی، ایک ایسا شخص جو زندہ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے یا زندہ دل ہے، اسے وائیواسٹی۔ کم عقل، یعنی کہ ایک ایسا شخص جس میں عقل کم ہے، اسے آپ سمپلی ڈم کہہ سکتے ہیں۔ بی جو ہے وہ سائلنٹ ہے، ڈم، یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ بزدل کو ہم انگلش میں ٹیمڈ یا کوورٹ کہتے ہیں۔ کوورٹ آپ کریون بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بزدل کو انگلش میں ٹیمڈ کہتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کے لیے ایزی ہو۔ شرمیلے کو انگلش میں سمپلی شائے۔ ہی از شائے فرام یو، وہ تم سے شرم کرتا ہے۔ باریک بین کی انگلش ہوتی ہے میٹیکیولس۔ کام چور کو انگلش میں انڈولنٹ کہتے ہیں، یا آپ سلگش بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاہل سست، یعنی کہ کام چور، سلگش۔ آگے بھوک آور، ایک ایسا شخص جسے بھوک بہت زیادہ ہو، ایپیٹائزر۔ I'm still appetizer، میں ابھی تک بھوک آور ہوں۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگے، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب آور چینل فار سچ اے مور ویڈیوز۔ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہم سے آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے نیم کے ساتھ۔ تو بیسٹ آف لک، مزید اس قسم کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔